सर आयज हंडी क्रुसाचे फेस्त आणि तुम्ही हांगासर आहात तुमकां कितें सांगचे दिसता? भरपूर बेसांव लोकांचे आज खाशाय बरे भावार्थान लोक येता आनी तेच भाशेन वर्सां वर्स येता. आज हांडी भुरसान आमकां भरपूर बेसांव दिलें, आमी आज भरपूर मुखार गेले हे बेसांवाचे. आज हितू भावार्थान लोक येता मागपाक. हे विशीस सगळ्या लोकांक हॅपी फीस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी तेच भाशेन जे लोकांगे अपेक्षा आहा, लोकांगे विशीस आहाय हे पुराय जाल्या पुरो मागता. दे कम विथ सो मच डिवोशन. So I wish that all their dreams come true, all their what they ask the Haripuris thank them and Dilapur. And Tej Bashir, happy fish. So look around, see how nice it is. We have saved this environment. Srishti Samalda, we have done so much of work. Ejamukar ani bari koriya. Ani bari korpak वावुरिया आणि ancestorंगे dream पडे हा कुडतोरी जावपाची ती काम करता. देवान आमकां हे सदांच बरें मनां घातला आमगेले आनी हे बरें करपाक. हे कोणाच्यान डिनाय करपाक जायना. एंड आवर कॉन्ट्रिब्यूशन इज सो बिग that we have saved it and we will save it even more in the future. God bless all those people who come today and I wish them all happiness and all success in their future. तर या हंडी क्रुसाच्या फेस्ताक खूपशे जण येयला. सकाळच्यान लायन चालूच हा. होय, होय. सगळ्या वाठारांतल्यान लोक येयले. हेची मातशी हिस्ट्री सांगू शकता तुम्ही? वर्सां वर्स लोक येता आनी भावार्थान येता. कित्याक दे हॅव सो मच फेथ की ते मागले एक मेळटा म्हणून. जायजां भुरगीं मागताय, जायजां जॉब मागताय, जायजां भायर वचपाक मागताय. हे सगळें पुराय जाता. सो दॅट ट्रस्ट आय होप एंड आय प्रे दॅट गॉड गिव्स देम मोर than what they expect and they this place is a better place. बरी आणि ती पली जाल्या करून मागता. तर एका शेतकारांचे फेस्तूय म्हणटा आनी शेतांक हांगा तुमी खूबशी बऱ्या भशेन राखलेली आहा. दुसऱ्या वाठारांत पळय अशी शेतां दिश्टी पडना. तुमी अशें कितें इनिशिएटीव घेतला ते राखपाक लागून? आमी बरें शेतांत काम केलां आनी ते इतू बरें काम आज दाखयलें. हें ऑलमोस्ट 40% जालोलें. हें आज ऑलमोस्ट 85% जालां. 100 जाला. हे 2 शेत उरले, हे थोडी शेत उरले, 2-3 उरले. 100% जाला. आनी बरें करपा वरया, बांद बांदपा जाय आनी कितें बांदपा तेंय काम करया आनी वील मेक दीस वन ऑफ द मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी इन एग्रीकल्चर. करपाक जायत त्रास पडले. हितू वर्सां काम आहा आमगेलें बट आमी केन्ना बंद केलें ना. आनी मुखार या. And तेज भाशेन we will see that this place is something आणि थोड्या तेंपान another 20 years this will be paradise. I would want this place to be a paradise. आमी आसपा ना 20 वर्सांनी बट ही पॅराडायस जातली. हे सारकें आमगे सारकें प्लॅनिंग आहा करपाक आनी हें करपाक देवाक बेसांव देवान आमकां वयर काडलें आनी फुडसान वयर काडलें आनी करपाकूय आमकां बेसांव दिता. सर जे स्टुडंट एग्रीकल्चरान फुडें हायर स्टडीजान वयता तांकां तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? एग्रीकल्चर बंद करना. काय शेत रोय कितले त्रास पडल्या कोणी, कितले त्रास पडल्या कोणी. कित्याक शेत जर तर आमी सांबाळली आनी आमगे उत्पन्न इफ वी ईट गुड फूड वी वील सर्वायव. अदरवायज वी वील हॅव डिजीजीस, कॅन्सर बी जातलो. सो शेत रोय शेत रोवपा बंद करना. काय एको घे तर तुवें हांगासर आहा आनी तुमच्या हंडी क्रुस फेस्त आनी खुबसो लोक हांगा येयलो. तुका कितें सांगचें दिसता? सो मायंडे शेतकारांगे एकवट आनी हांडी क्रुसाच्या आतां आमी सगळ्या मायंडेचे शेतकार एकवट मुखार घेवन हें आमी शेत रोयताय. आयज आमगे आमदार आमचे सायडीन 20 वर्स पयलें मातशें आमगे कल्टिवेशन बरें डावन जाल्लें. आयज आमगे कल्टिवेशन बॅक टू फॉर्म सारकें. फकत एकूच रिक्वेस्ट आमगे गव्हर्मेंटाक आमगे MLA थ्रू कितें मिनिमम सपोर्ट प्रायस आतां 26 आतां 35 पूण जावचो. पयलीं एक टायम आमी शेत पोसताले नांगोल घेवन येदो पांय व्हड भितर वचनासले. आज ट्रॅक्टर कारण मातशें पांय चड भितर वयताय. हेल्थ प्रॉब्लम मातशें वाडोता आनी म्हाका आतां एक आमगे सरकार कितें आमगे सगळ्या शेतकारांक एक 100% हेल्थ इन्शुरन्स करचें. कित्याक हें वाडोता आसा, म्हारगाय वाडोता खायल्या कडेन. सिसा गुड लागते. DSS कार्डाचें हें जायना. ते 30,000 दिता 40,000 आमी भरूं पडटा. ही शेत आमी हितू तेम सांबाळटा. एवरी 2 रुपया वाडोवचो मेळट आमगे मन आसो रिक्वेस्ट सारको. आनी आमगे कांय ना कित्याक एक ग्रिनरी सांबाळपा आमगे MLA जायत त्रास काडले. त्या उलोवन पायना पूण तितल्या उण दिसता पूण तेणें जायत केलें आमकां. ताका
कित्याक आमी शेत रोयता इतू तें शेत रोवन मुगे डॅडी म्हाका पोशिलो आमगे डॅडी पोशिलो तशें करून आमी लायफान मुखार गेले त्यो गजाली. तुम्ही शेतकारांचे फेस्त तुम्ही शेतकार कशे सेलिब्रेट करता हे फेस्त आयच्या दिसा आज आमी सगळे शेतकार मेळोन हे तोड बांदून आमगे नेक्स्ट पीक वांयगण हेची तयारी सुरू करता. हे उदकाची आमगे ग्रावंड लेवल वॉटर लेवल आमगे मेंटेन उरता गांवचो. हीच आमगे एक परंपरा ही आदल्यान चालू दवरली फुडल्यान सांबाळटले. शेताच्या एक्टिविटीन तुजो इन्वॉल्वमेंट आहा तुजें क्वॉलिफिकेशन आमकां सांग तूं कितकी म्हजें शिकला क्वॉलिफिकेशन BBA. तर सद्याक तूं फूल टायम शेतांत आसता ना फूल टायम शेतकार हांव एक्चुअली हांव इन्वेस्टर. हांव इन्वेस्ट करता आनी प्लस म्हणजे हांव डेडिकेट शेतां वयता. हांव 12 वर्सांनी हांव शेतां कामाक लागलो. जे स्टुडंट्स फुडें शेतांनी येवपाक पळयता वा हायर स्टडीज एग्रीकल्चरान वचपाक पळयता ताका तुजो कितें मॅसेज आसतलो कितें एडवायस? मुगे एडवायस कितें ही शेतां एट्रेक्टीव जावपा जाय. आनी थोडे AI बी आमी यूज करून ही शेत मातशें मुखार व्हरपाक जाय. AI यूज करपाक जाय टॅक्नोलॉजी मॉडर्नायझेशनाचे आमी मुखार वयतले ऑटोमॅटीक लोक एट्रॅक्ट जातलो. प्लस आनी आमगे कुठले ब्रँड हें करपाक जाय कितें रेडी करपाक कित्याक आमगे ऑर्गेनीक करून आतां नेक्स्ट फुडारा ऑर्गेनीक तांदूळ आनी आमगे कुठले ब्रँड रेडी करून आमी आख्या वर्ल्डा सप्लाय करपाक एक प्लॅन आसता आमगेलो. तेजेर आमकां रेट आनी आतां 26 मेळटा 8900 पासून मेळटले कितें ऑर्गेनीक. आज सगळे फिटनसा हाडल्या जावंक सगळ्यांक प्रोटीन जाय पावडर नाका प्रोटीन जाय ताका लागून आमगे रिक्वेस्ट सगळ्यांक. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी फूल जाग्यार पळयत न्हू शेतां दिश्टी पडटा. तुमच्या आमदाराचो सपोर्ट कसो आहा तुमचो? आमदार 120% आमगे तेगे सपोर्ट आहा. केन्ना तो तेजे पयलीं केल्यार केन्ना परतून जाणा. एके फावट कितें जाता तो सांगता जाता म्हणून तूं गव्हर्मेंटाक कितें जाता फायल पास जावपाक मातशें टायम वयता. डेव्हलपमेंट म्हणटा एक कंटिन्युअस प्रोसेस. ताका लागून आमगे एक रिक्वेस्ट सरकाराक जाता तितलो आमकां हेल्प करून आमगे प्रोजेक्ट आमगे हो गांव खंयचोय प्रोजेक्ट मात आमगे ब्रँड आख्या वर्ल्डा वचून आमगे रिक्वेस्ट आहा. बाबा तुजें फूल ना सांगचें आनी तूं खंयच्या वॉर्डान रावता? मुगे नांव सेंट्रल लुईस. हांव वॉर्ड नंबर 1 पोवासा रावता. थँक्यू.